ନିଯୁକ୍ତି ଦିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର 5 ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠିରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 5 ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହାକି ପିନକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ତମର ଯଦି ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5 ର। ଯଦି ଆପଣ ତଳକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର 5 ଯେଉଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆସିଯିବେ। ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି? ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ हाँ, walking in interview conducted the promise of the PMC केंद्र विद्यालय नंबर 5 कलिंग नगर भुवनेश्वर। इंटरव्यू अच्छी 11 मार्च 2026 9:30 रे। पीएम केंद्र विद्यालय 5 एवं पीएम केंद्र विद्यालय 6 जहाँकि पोखराइपुट भुवनेश्वर दुईटी जाक इंटरव्यू डेट एका रखाई समान रखा जाइछि। तेणु आपण एप्लाय करें। मुझे देखी दूची आपणकर इंटरव्यू डेट एबे देखुचे केंद्र विद्यालय 5 जहाँकि आपणकर पीजीटी एवं टीजीटी दुईटी जाक पोस्ट पाई रिक्वायरमेंट आछि। पीजीटी हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी से बड़ा टीजीटी रही हिंदी हिंदी इंग्लिश संस्कृत हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथमेटिक्स एसएसटी बायोलॉजी पीआरटी टीचर प्राइमरी टीचर भोकेशनल टीचर और ऑल्ट इंस्ट्रक्टर ये सब रही। नेक्स्ट वीडियो आम केंद्र विद्यालय 6 कथा देखा। एबे केंद्र विद्यालय 5 कथा देखुचे। तेणु केंद्र विद्यालय 5 रे आपणकर जो रिक्वायरमेंट रही से सब रिक्वायरमेंट आपणकर जो पीजीटी इंग्लिश इंग्लिश रे आपणकर पीजीटी इंग्लिश रे आपणकर कोन हिते दरकार ना मास्टर डिग्री इंग्लिश हिते दरकार। हिंदी रे आपणकर मास्टर ऑफ हिंदी हिते दरकार। आपण जानि छथि ता सहित आपणकर बीएड टा कंपलसरी मागुछि। देन फिजिक्स रे से बेले आपणकर पीजीटी जेतु पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिया दरकार। ता सह आपणकर एक बीएड भी थिबा दरकार। जदि मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज एटलिस्ट 50% किबा मास्टर डिग्री आपण कंप्लीट करथिया दरकार। मास्टर डिग्री आपणकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ए तीनोटी सब्जेक्ट रे कंप्लीट करिथिबा दरकार। मास्टर डिग्री सहित आपणकर बीएड भी दरकार मन रखि तांतो। मास्टर डिग्री सहित आपणकर बीएड भी कंपलसरी सेठी करि दैछि। तेणु आपण चाहिने अप्लाई करि परिबे। देन आसिला आपणकर पीजीटी हिस्ट्री रे से बेला आपणकर पोस्ट ग्रेजुएशन किबा मास्टर डिग्री करिथिया दरकार। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଏପ୍ଲାଏଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପିଜିଟି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଡ୍ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ହେବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସହିତ ବିଏଡ୍ ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମସିଏ ବି ଅଛି ताले भी चली पारे किंबा एमई किंबा एमटेक भी थिले भी से माने नहीं पारे किंतु बीएड कंपलसरी रखुचंती हला। देन आपणकर ए सब गला परे आपणकर ए सब पूरा डिटेल्स लिखा जायछि जहाँ कहली टीजीटी पोस्ट पाई आपणकर ग्रेजुएशन सहित रिलेवेंट सब्जेक्ट आपणकर रहिथिया दरकार। आपण ताको चेक कर देबे। चेक आपणकर किपरि करिवे तळे जिवे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स रे लिंक थिबो। लिंक रे पर क्लिक करले आपण ए भला पीडीएफ को डायरेक्ट ट्रांसफर हेई परिवे। सेति पई आपनको कोन करिया पड़िबो आपण जदि केही सांग भुवनेश्वर अछन तेनु भुवनेश्वर फ्रेंड मानको शेयर करंतु। बहुत भलो भलो पोस्ट आसीछि एवं अप्लाई किपरि करिवे एप्लाय करिवार प्रोसेस होउची आपनकर कहि दोछि। देखो एठी जो लिखा है प्रोसेस सैलरी लिखा है आपनकर जो पीजीटी पोस्ट पाई आपनको 27,500 टका देवा पड़िबो एवं टीजीटी पोस्ट पाई आपनकर 26,250 टका एवं पीआरटी पोस्ट पाई 21,250 टका। आपनकर ए सब माने जो केंद्र विद्यालय 5 एतिकी होची केंद्र विद्यालय 5। देन ए तळक सब केंद्र विद्यालय 6 कथा हम जेतले 6 देखिबा केंद्र विद्यालय 6 सेटा को ताको सब देखिबा। देन केंद्र विद्यालय 5 रे आपनकर
ଏଇ ଭଳିଆ ଫର୍ମ ତଳେ ବାହାରିଯିବ। ତମ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପ୍ଲାଏ ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସରନେମ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଆପଣ ହାଉସ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଏଡ଼୍ ସହିତ ଏମ୍ଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯଦି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ତଳେ ପୁରା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରାପୁରି 10thରେ ଏବଂ ବିଏସସି ଏମଏସସି ସିଟିଇଟି କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସବୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ମେନସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିଚିଂ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ମେନସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 11/3/2026ରେ ଆପଣ 9:30ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 5, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 5, ପୋଷ୍ଟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751029, ଏଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 5ରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 6 କଥା ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରିକି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଲେରୀ ତ ଦେଖିଲେ ସାଲେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଇନସେଟିଭ୍ ସାଲେରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ହଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 5ରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।